غادي نهضروا في هذا الفيديو هذا على لي نورم ايكيفالونت. غادي نديفيني بعدا لي نورم ايكيفالونت سوا E menu de la norme N1 et E menu de la norme N2, deux espaces vectoriels normés. Dans l'espace E, on dit j'ai défini deux normes N1 ou N2. On dit que N1 est équivalente à N2. On écrit N1 équivalente à N2. Si seulement si il existe C1 ou C2, deux réels strictement positifs, tels que C1 fois N1 inférieur ou égal à N2 inférieur à C2 fois N1. Il y a la définition. Ou la relation d'équivalence, c'est une relation. Les normes équivalentes à la relation à l'idéal, c'est une relation d'équivalence l'ensemble des normes. Elle est flexible ou symétrique ou transitive. Nous avons des exemples. Sur Rn, elle a les normes 1 et la norme 2 et la norme infinie sont des normes équivalentes. Bien sûr, ils sont équivalentes 2 à 2. Par exemple, équivalente à l'infini ou 2 équivalentes à l'infini. Ou par transitivité, je peux déduire que A équivalente à 2. Commençons tout d'abord par montrer que la norme 1 est équivalente à la norme infinie. Par définition, il y a la norme 1 et il y a la somme de I allant de 1 jusqu'à n, il y a les xi. Et l'xi est là, il y a le majoré. Un majoré le max. Ou est égal la somme de I allant de 1 jusqu'à n. Ou il y a la définition de la norme infinie. Et là, je somme de la norme infinie de 1 jusqu'à n. Donc égal à n fois x infini. Donc le riche de la norme 1 est inférieur à n fois x la norme infinie. On dit la norme infinie et il y a au max de I allant de 1 jusqu'à n, il y a les xi. Donc le max là, il y a un indice parmi les indices de n, tel que le max là égale xk. On suppose que le max est atteint dans l'indice de k. Ou là, inférieur à x1 plus x2 plus xk plus xk plus 1 plus xn. C'est inférieur. Ou il y a la définition de la norme infinie. La somme de les valeurs absolues des xi من 1 sur n. Ou il y a la norme 1. Donc il y a la norme infinie est inférieure à la norme 1 ou inférieure à n, la norme infinie. Donc, il y a deux réels strictement positifs, ou 1 ou n, tels que x en norme infinie inférieur à x norme 1 inférieur à n fois x l'infini. Donc, la norme 1 et la norme infinie sont équivalentes. دابا نخدم على لا نورم انفيني مع لا نورم 2. Montrons d'abord que la norme 2 est équivalente à la norme infinie. On dit la norme 2
il y a la somme de i allant de 1 jusqu'à n, ديال les xi au carré. ندير راسين حسن. هاد les xi هادو غادي نماجوريهم بالماكس. La somme ديال i allant de 1 jusqu'à n. نكتب la norme infinie au carré. وهذه راه هي كنسومي هنايا لا نورم انفيني هي ان الراسين ديال ان فوا اكس لا نورم انفيني او كاري، وهذه هي الراسين دو ان فوا اكس او نورم انفيني. عندي لا نورم انفيني بار ديفينيسيون راه هي الماكس دو i allant de 1 jusqu'à n ديال لي زيكس. Donc, supposons que le max est atteint pour l'indice, نسميه x k0. k0 راه كاين هنايا entre 1 et n. وهذا راه هو الراسين ديال xk0 au carré. وهذا راه inférieur x1 au carré plus x1 2 au carré plus xk0 au carré plus xk0 plus 1 au carré سنوصل xn au carré. وهذا راه inférieur لاش هذه هي لا ديفينيسيون ديال لا نورم 2. Donc, لقيت بأن لا نورم انفيني inférieur la norme 2 ou la norme 2 inférieure racine de n x infini. Donc on déduit que la norme 2 et la norme infinie sont équivalentes. Alors on sait que l'équivalence, c'est une relation d'équivalence. Ou par transitivité, elle implique que la norme infinie, la norme 1 est équivalente à la norme infinie, ou la norme 2 est équivalente à la norme infinie. Par transitivité par la norme infinie, on déduit que la norme 1 est équivalente à la norme 2. Mais nous directement, nous la norme 1 est équivalente à la norme 2. Sans le passage par la norme infinie. Par définition de la norme 1, il y a la somme de i allant de 1 jusqu'à n d'il xi. Il y a la somme de i allant de 1 jusqu'à n d'il 1 fois xi. Là, il faut se rappeler que Cauchy Schwarz, oui. Il y a la somme d'il ai fois pi, bien sûr en arthron positif, inférieur à la somme d'il ai au carré à la puissance 1 demi fois la somme pi au carré à la puissance 1 demi. Où est-il à dire appliqué? Elle dit Cauchy Schwarz. Elle dit inférieure la somme de i allant de 1 jusqu'à n. هنايا اللي كيلعب الدور ديال اي هو 1 و بي اي هو اكس اي. دونك هي ا au carré à la puissance 1 demi fois la somme de i allant de 1 jusqu'à n ديال xi au carré à la puissance 1 demi. وهذه راه هي لا نورم 2. وهنايا عندي لا somme de i allant de 1 ديال a هي racine de n. Et هنايا عندي la puissance 1 demi. هذه غادي تعطيك n وعندك هنايا la puissance 1 demi. هي غادي تعطيك racine de n fois x à la norme 2. دابا نبداو بلا نورم 2. هي la somme de i allant de 1 jusqu'à n ديال xi au carré à la puissance 1 demi.
شتي هادي دابا حنايا تنسوميو غير لي زيكس اي او كاري، يعني اكس 1 او كاري اكس 2 او كاري اكس 1 او كاري، ولكن هادي راها انفيريور لا سوم لي سوم كاملين ديالها. شوف اي و جي اونتر 1 et n ديال xi fois xj à la puissance 1 demi. انايا عندي غير لا سوم ديال x1 او كاري x2 او كاري x3 او كاري حتى x1 او كاري، ولكن انا هنايا هاد لي سوماسيون خديت هادوك x1 او كاري بيان سور x2 او كاري، وخديت حتى لي برودوي الاخرين. هانتوما شوف دابا هاد باغ اكزومبل راه غادي نضرب x1 مع x1 مع x2 مع x3 مع x4 مع x5، و سي تو طافي نورمال باش هذا يكون كبير من هذا، وهذا انفيريور la somme de i allant de 1 jusqu'à n ديال xi au carré racine، وهذه راه هي لا نورم دو. انايا سمحوا لي غادي نحيد هذا ان دومي وناخذ غير راسين. نو ويلي ولا شي حاجه هادي من هاد الكاري هذا غادي يدير يحيد هاد الراسين هذا وغادي تبقى لا نورمال. دونك لقينا هنايا لا نورم 1 est inférieure à racine de n fois x inférieur à racine de n fois x en norme 2, ou x en norme 2 x en norme 2 inférieur à x en norme 1، وهذه غادي نقسم عليها هنايا باش دونك لا نورم 1 équivalente لا نورم 2. عندي واحد تيوريم مهم اللي كيعطينا ليكيفالونس ديال هاد لي نورم هادو. Sur un espace vectoriel de dimension finie, les normes qui sont équivalentes. Toutes les normes sur un espace vectoriel de dimension finie sont équivalentes. Dans un espace vectoriel de dimension finie, les normes qui sont équivalentes. Mais en dimension infinie, ce résultat n'est plus vrai. Remarque, en dimension infinie, ce résultat ou ce théorème n'est plus vrai. إلا ما كانش صحيح خصنا نعطيو الكونتر اكزومبل. ناخذ واحد ليسباس دو ديمونسيون انفيني r de x. عندنا لي نورم 1 par exemple où la norme infinie ne sont pas équivalentes. هادو ماشي ايكيفالون. سينون واخا بعد نديفيني شنو هما لي نورم هادو. عندنا لي بولينوم هنايا هو لا سوم دو اي اكس اي، لا نورم 1 ديال شي بولينوم راه هي لا سوم ديال هاد لي اي ديال هاد لي كوفيسيون، و لا نورم انفيني هو الماكس ديال هاد لي كوفيسيون هادو.
المهم ماشي مشكل. قلنا la norme 1 ou la norme infinie ne sont pas équivalentes, sinon il est كانوا équivalentes, alors il existe C1 ou C2 strictement positif, tel que C1 fois la norme infinie est inférieur à P en norme 1, inférieur à C2 en norme infinie. ولا خدينا l'exemple ديال هذا البولينوم هذا la somme de I allant de 1 jusqu'à D ديال les xi. عندنا لا نورم 1 ديال هاد بي هذا قلنا هي لا سوم ديال هاد لي كوفيسيون. عندنا هنايا لا سوم ديال لي 1 هي لا سوم دو I allant de 1 jusqu'à D ديال هاد لي 1 هادو inférieur à C2. ولا نورم انفيني ديال هذا قلنا هو الماكس ديال هاد لي 1 هادو هو 1. Donc elle dit D inférieur à C2, quel que soit D appartient à F. Aussi, on prend D, un entier qui tend vers l'infini. Et là, c'est D l'infini. A dit le cas C2 tend vers l'infini. Ouais, tu as contradictoire, les NS2 c'est un réel. Et par conséquent, les normes ne sont pas équivalentes.